Saludos a todo el mundo, soy Scath y os doy la bienvenida al episodio número 41 de Baldur's Gate 3 y vengo cabreado. Bueno, me llega un tonto y me comenta, es que ni le he respondido, le he dicho ocultar a este usuario o bloquearle en el canal. Ya tomar por culo. En un vídeo del acceso anticipado contra el Beholder, me dice, buah, eres malísimo, te hechizas siempre porque no te das cuenta de que te das de salvación bajas, es que no sé qué, hay un montón más de reglas de D&D quinta edición que te tendría que explicar, pero me da pereza. Y yo pensando, ¿me vas a hablar tú a mí de reglas? Yo, que juego y dirijo Pathfinder primera edición, que tiene más reglas y más matemáticas que su puta madre. Yo, que juego y podría dirigir Starfinder, que es una cosa entre medias. Yo, que juego y dirijo Pathfinder segunda edición. Y que juego y dirigido quinta edición, poquito, pero lo he hecho. En fin. Ay, la gente. Me han dado ganas de pasar el enlace del vídeo con el contra el contemplador de esta partida, que es en difícil, y decirle, mira, ahora me cuentas, crack. Y bueno, gente, nada, a ver, o sea, a ver, no me dejo cabreado, pero es como, tío, en serio la gente se molesta en poner una parrafada para cosas así negativas sin ningún tipo de construcción. No sé, tío, no sé. Tema de cosplay, gente, hasta nueva orden no lo voy a utilizar porque hace demasiado calor, tío. Hay una puta ola de calor que es que no es normal, pero no es normal. Así que nada, lo siento mucho, pero es que ha sido una idea muy bonita, muy interesante, que no descarto hacer o utilizar en un futuro, pero en verano, al menos mientras yo no tenga aire, igual no. Sigamos. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Esa boca. I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast! He has to die. And I'm gonna be the one who kills him! Vale. Cuidado, Carlos, te estás on fire. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. La buena noticia para ti es que vamos a tener que matarle. Anda, Mustio. ¿Es esto aquí? ¿O debería llamarte...? No, no me voy a decir. Bueno, ya lo dije. Yo dije que para mí Mustio, lo dije y está más o menos confirmado, gente. Hay un libro en acto 3 que es de Hergal, el dios de la muerte original, que luego, pues según hemos visto en algunos libros, es como que los tres dioses actuales, ¿no? Mirkul, Baal, etcétera, le mataron para hacerse con el poder de la muerte. Pero nos deja entrever ese libro que Hergal, pues a lo mejor igual se dejó un poco en plan, me quiero librar de esta mierda de ser el dios de la muerte, que se encarguen estos tíos. Ya está, ¿no? Es lo que a mí me dio a entender el libro ese que leí al principio. El caso es que cuando Mustio nos habla, nos dice, hace una pregunta: ¿cuánto vale una vida? Y esa misma pregunta es una pregunta que dice Hergal en un libro. Entonces, no es que esté 100% confirmado que hayan dicho Mustio es Hergal, pero ya ver, yo no creo que sea como tal Hergal, a lo mejor es parte de su poder, su representación en los Reinos Olvidados, un adalid, un heraldo. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long, and I've just had a lit torch thrust into my hands. ¿De qué me estás hablando, Gale? A crown! The one the Elder Brain was wearing. Ah. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it.
That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Vale. The only kind I have? Ha! Sorcerous Sundries is no mere Está mirando trading gente post. un It's been serving the cerebro arcane anciano community for que centuries. CR tiene. Their collection of rare tomes Cuando hablamos de is CR es unparalleled. como el nivel de criatura. Es el. Leathery texts are Realmente se hardly traduce como commonplace, but Challenge certainly I'll have one or two stashed CR. away. You'll have to forgive my eagerness, but if my Challenge suspicions Catio. prove to hold water, Puede ser. this could be the answer to all Ya se me our acaba de ir problems. el concepto. A ver, en español suele ser valor de desafío, VD. Entonces, challenge. Joder. Rating. Sí, challenge rating. Pues eso, es como su dificultad, ¿vale? No quiere decir que sea un equivalente a un personaje nivel 14, ni mucho menos. Las matemáticas para los encuentros es diferente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, un illicit, aunque aquí lo pondrán seguramente como nivel, porque pone nivel. Un mid-player es 7 o 8, que hemos visto aquí. Y es así realmente, pues este es 14, el doble. Shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Yo entiendo que todos los seres vivos, eso es lo que me han enseñado a mí. No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one, and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. No. Vale. Ok, adiós. Vale, tenemos que hablar con esta, supongo. El Halsin también está aquí. Ketheric is dead. Balthazar is dead. Isabel, sweet Isabel, is no more. But we live. ¿Pero se podrá salvar a Isabel? Supongo que sí, ¿no? We live at the mercy of the gods. Complicado, pero supongo que sí. Even I, Que en el immortal, primer turno llegó el tío have y no la llevó. guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp tonight. There we will discuss the spirals of time, past and future, and we will make merry in the present, wherein we reside. You certainly will.
And you, Sharon. Cleric of the Lady of Loss, who is so much more than she appears. You and Dame Aelin have dangerous ground to tread. Se la pela. We'll cover some small part of it soon. Good. Whatever you think you know about me had better be worth it. You've already cost me dearly. Alcin, ¿qué te cuentas? No has liberado la You maldición, ¿no? prevailed, my friend. Now your path takes you to Baldur's Gate, Pero este tío no le puedes reclutar. but I cannot join you. Y- Out there, the curse still thrives. o sea, I failed this place. a lo mejor Now me I must enteré yo remain mal. behind and stand watch over it. A ver, tampoco iba a llevar un druida. También te digo. This isn't what I wish. It's simply the way it has to be. I'm sorry. A ver, un segundo, estoy mirándolo porque es que yo juraría que supuestamente sí se podía. Que lo dijeron en un... Ah, pero esto debe ser... Ah, tenías que hablar con un tipo. Vaya por Dios. Bueno. Otra partida, gente. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ya tengo You aliados. have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. But if we are to succeed, we will need others. No con los que ya somos ya llega. Scath diría esto Very 100%. well. Since you insist, the fate of Baldur's Gate and the world entire must hang upon your Gente, lo siento. conviction. Es Scath. But if you change your mind, seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our ¿A qué se refiere? ¿A los cause. arpistas? Together, we will put an end to the Absolute. Aquí no sabe a quién se refiere, pero ya nos haremos un personaje un poquito más serio, ¿vale? Segundo personaje. Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Que me da un Absolute's poquito más de forces. FPS hoy, no sé muy bien por Ketheric may qué. be gone, but the shadows A remain. ver, esta zona desde tampoco me ha ido 100% fluido. El primer acto está súper bien optimizado. Este segundo, hay veces, hay zonas que no tan bien. Sí. El segundo personaje, gente. Tengo que ver bien qué me hago. Tengo que va a ser ansia oscura. Vamos a llevar a la Esel, que va a ser luchadora, o sea, va a ser guerrera. Vamos a llevar a Will, que también lo voy a llevar a melee. Vamos a llevar, ¿quién falta? A Starion, que es pícaro, que lo voy a hacer a Trickster, seguramente. Entonces creo que me voy a hacer un Ranger. Que el Ranger me ha gustado mucho siempre lo que he leído en quinta edición. Pese a que todo el mundo decía que es una puta mierda, pero yo que sé, que empezar a nivel 2 con un más 7 de tira de ataque cuando el resto de gente se quedaba en más The road to 5 Baldur's Gate is up ahead. o más 6. No turning back once we start down that road. Tenían 4 de competencia. Ah, no, claro, empiezas con 3, no puedes empezar con más 4.
Aquí es verdad. Claro. Más 2. Efectivamente. No, o sea, a mí el Ranger me ha gustado siempre. Aunque un paladín venganza, que fue mi segundo personaje, yo creo que ya lo conté. Yo empecé a jugar la quinta edición en... Bueno, hice la... Creo que fue la caja de inicio. O no, la aventura de las minas de no sé qué, de introducción. En casa de unos amigos, de gente que juega Social Pathfinder de primera edición. Y ahí probé el pícaro y tal, me gustó mucho el mediano, el pregenerado. Y luego metí en la asociación de Contemplarol, que veréis que tengo la campaña de las cenizas que la dirijo, la estoy dirigiendo en Contemplarol. Y tenéis su canal de rol para que podáis ver las partidas que suben y demás, y otras cosillas. Y allí empecé a jugar una campaña, Sombrío, de Dani. Y me hice un draw Arcane Trickster, pero no llegó a Arcane Trickster porque a nivel... No llegó al 2. De hecho, cuando estábamos a punto de subir al nivel 2, en el combate que nos iba a subir, me mataron. y Dani me hizo focus. Yo estaba en el suelo, eran no muertos. Pues con todo el sentido del mundo, pues los no muertos, estoy ahí, me querían comer, pues me atacaron y me mataron. Y me hice un paladín en ese momento, una duerga paladina de la venganza. Esa sí que subió unos cuantos niveles y me gustó mucho. Así que nos hacemos una duerga y todo, ¿no? Ansia oscura. Pues ya está bien. Will, lo de tu padre lo siento, tío. Y lo de mi Zora, pues no sé. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Lo que hace Scath. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? I could never be so disloyal to Baldur's Gate. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't.
She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Y se llevó un alma de Another camino. pet added to her warlock menagerie. A ver, es un acto de valentía. Yo no lo haría por mi ciudad. O sea, Scath no lo haría por su ciudad. Es un acto de valentía. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Ok. Suficiente, ya más control que ya sabes, en realidad. No me digas que tengo que descansar, porque si tengo que descansar estamos jodidos. Alguien quiere hablar conmigo. ¿Quién? Ah. No tengo suministro, gente, ¿eh? What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to 2 others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Adelante, voy a por Your palomitas. mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Ay, Shadowheart, niña. Y los lobos. Esa es la madre, ¿no? La suma sacerdotisa de... No sea su padre. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage, about how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems Selûnitas. that one child never came back. She was taken. What? Era del culto. Who was Era that man? selunita y la You y se la already llevaron. know. Did you not see Buah, era su yourself in padre. him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. Joder, pues en el No. recuerdo It can't be. I'm an parecía orphan. bastante... And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents.
I need to save them. Mira, un momento me tendrás que Your presentar. parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Cuidado, no se supone que puede It no matarte. longer has the power to harm me, now that I've removed it from Shah's domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. Oh, But I vaya felt it call to me as I took flight. puñalada. Hachazo en la Whatever panza. Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. O sea, me estás diciendo que... O sea, ha dicho que estaba haciendo un ritual seronita de iniciación. Dejar a los niños sueltos y tal. Y se la llevaron los de Shar, pero dice que sus padres son sus captores, o sea que tendrían emboscada a sus padres. Y fingieron como que mataron a su padre para llevarse... No, no entiendo, no he entendido muy bien esto, gente. Me falta contexto. A ver, tenemos aquí la lanza. Lo que pasa es que la lanza... A ver, es un arma más 3. Es decir, la lanza para esta no es muy allá. ¿La puedes llevar tú? No. Obtienes ventajas de salvación de sabiduría en las pruebas de percepción. Te da visión en la oscuridad, que ya tienes. Encantamiento de arma más 3. Te da rayo de luna y mota lunar. 3 de día radiante, 10 turnos, siempre preparado, descanso largo, va por tira de salvación de constitución y va por concentración. O sea, es cada turno. Ah, vale, si esto es lo que tiene ella. Ilumina la zona que te rodea con tampoco me parece... Vale, sí, sí te la puedes poner. Pero es que aún así... O sea, está bien porque nos va a dar un más 11 al dar respecto a un más 10. Y eso siempre viene bien. O un más 9 en vez de un más 8. Eso siempre es bueno, gente. Pero perdemos 5 de daño máximo. Luego los hechizos a esta le dan un poco igual. Mira, la va a llevar... La vas a llevar tú. Porque es tu historia. Pero voy a mantener bien el manual. No tengo un arma contundente más 2. No. No, esto más 1. Es que el daño contundente nos viene muy bien. Bueno, de momento sigamos. Vale, pues tú me dirás cómo vamos a... Bueno, pillamos un saquito, ¿puede ser? ¿Me quieres o no? De suministros. Todo esto aquí.
No, esta no. Que la lío. Light on my feet. Vale. Ah, vale, esta noche los sueños están pagados, menos mal. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. Sus padres no Part fueron that los... Shah denied Ah, to me. vale. No entiendo. Entonces, tus padres son tus cao, ¿no? Ha dicho que su... No sé. No entiendo. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. Caducar. But Nada before puede that, conmigo. there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Vale. Pues vámonos, ¿no? Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare to Halsin's. Ok. Aquí viene eso. Al sí me da un poco igual. No presta atención en toda la campaña. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine. Es lo más bonito que me han dicho en la vida. Ah, no. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh
in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. El pintor se ha pirado corriendo y no lo han matado. Ok. This will suffice as a camp. I could sleep standing up just now. Vaya flechazo en el ojo. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. How much further can I go? Esta vez me van a pedir suministros, ¿verdad? Here goes nothing. Limpiar algo conmigo. ¿Tú no? I'll take Ah, that. Starion. What's up for discussion? The gate is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. Not unless we can figure out more about what he's plotting. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. A ver. La historia de Starion no la voy a hacer en esta partida, gente. Entonces, como volvemos a lo mismo. Me da un poco igual. Es como Will. De hecho, la de la Esel es que ni siquiera vamos a ir a buscar al Creche este. Porque lo quiero hacer con tranquilidad en otra partida. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the Dream Visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? La duda ofende. Dominaré el mundo. No.
not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. The reckoning is upon us! The city thirsts for domination. ¡Ay, que me huye! Coño. We're under attack. Help me. Ah, y os habéis puesto las ropas. Esto es muy falso. Cuando te atacan por la noche estás sin armadura. Y no te la puedes poner porque tardas una hora. A mí no me jodas. Por lo menos los que llevan armadura pesada. Hombre. Son Yankees, ¿no? Esta es la... Se parece, creo que sí. Eat it. Ay, que es monje, puede correr y meter hostias. Ah, vale, que tengo que... No, pero puedo matarle sin pillar experiencia, ¿no? A lo mejor sale más gente al final del turno, ¿no? Gracias por acercarme más al este. Pero vais a comer de nivel 5. ¿Cómo que desventaja? Ah, no, ves en la oscuridad, es verdad. A nivel 4, no 5. Sí, salen más. Vale. Sí, tranquila. ¿Podrías aguantar para matar unos 9, más o menos? Ay, no me ha acercado lo suficiente y no le meto furtivo, ¿eh? Sí, sí, se lo hemos metido, vale. No me esperaba eso. A ver, somos a nivel 9. También yo... Se lo han cargado. ¿Pero qué es? Qué tonto. Y no llevo el revivir. ¿Tienen que pasar todo el mundo o cómo va esto? A ver. Vale, vale. Ah, le robó el poder a los Yankees. That thing's about to blow. Tiene sentido. Yankees monjes todos, ¿eh?
Vale, pero espérate, porque Scath está muerto. Vamos a agarrar. Vale, tiene mucho sentido que se lo haya robado a los Gichanquis. No, porque no lo he pensado yo hasta ahora. Porque es el poder para impedir que se transformen. ¿Y quién ha estudiado más a los Illicit, a los Mythflyer? ¿En serio no se ha guardado solo en ningún momento? Very well. ¿Quién ha estudiado más? A los Mythflyer. Los Gichanquis, claro. Son sus enemigos juramentados. Seems simple enough. Yo es que pensaba que íbamos a cruzar el portal y vamos a ir a otro lado y ya está y continuar. The apples with to get fully liberate them from their pain, but You're under. Fight your way to the portal. I need your help. This'll help. YOLO. All right. Y ya está. Where's our dream guardian? I'm here. Help me. I'm under attack. Si yo los devoradores de intento son mis aliados. No me gusta mucho eso, ¿eh? No me empujéis, ¿eh? Cabrones. Aquí todo el mundo tiene... Vale. Tema del salto. Dice roll in my favor. No, tú te vas a quedar aquí. Supongo que estarán controlados por nuestra amiga. YOLO. You will be cleansed. Think you can take me on? Es de los monjes elementales. Victory is assured. Es que queda solamente... No creo que me merezca la pena gastar un haste aquí. La verdad. Open up. No mercy. Hacen daño, ¿eh? Eso sí. It's not over. Come to the skull. What's next, I wonder? Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarnos esto. Nos vamos a poner revivir. Vamos a quitarnos inmovilizar personas. Nos vamos a poner curar heridas. Hurry! I can't hold them back alone. Take you. No one back home will ever believe this. On my way. La calavera, ¿no? Pues venga, del tirón. Vaya. I need you. Now. I don't need any attention right now. Never wanted the easy path.
Toma. Nivis, vale. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flare? What's going on here? The Esto tiene Githyanki is sentido. the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Ya os explico por qué. Don't let my form deceive you. I am the one Se está that's been transformando protecting you. para que no veamos que es un mid-player y no le tomásemos como un enemigo. I am the one that came to you in your dreams. Help me. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. Vale. The God. Destroy the God. They prevent me from subduing their master. Do it now. Together, we can turn the tide. Os explico por qué esto puede tener sentido. Es muy sencillo. Como dije antes, muchos azotamentes viven en una especie de mente colmena, ¿vale? Están como conectados entre ellos y demás. Ellos esclavizan a la gente, tienen sus propios esclavos y cada esclavo, un azotamente puede tener varios esclavos, ¿no? Es como una... ¿Cómo decirlo? Como un árbol de jerarquía, ¿no? Donde están los esclavos pueden tener un azotamente que sea su maestro, por decirlo de una forma, pero luego los azotamente están conectados normalmente, supongo que lo sabrá por libre, a un cerebro de estos, ¿vale? Como el que es el absoluta. Entonces, que haya un grupo de gente que está sometiendo a un cerebro de estos y por tanto esté controlando los azotamentes es algo que los propios azotamentes libres, aunque sean malos, obviamente no quieren que pase, porque están controlando a su gente, están revelando sus secretos. Entonces puede tener bastante sentido todo esto. Ahora, no me esperaba que esto fuera el Amigui, ¿eh? Aunque bueno, aquí pone que es renegado. Pero vamos, yo lo que he explicado creo que tiene bastante sentido, ¿eh? Dudo mucho que otras tribus, pueblos, colmenas de azotamentes vean bien lo que está pasando. Me extrañaría mucho, la verdad. Tú gastas los hechizos en los... Eso es. Vale, ahora sí vamos a gastar el acelerar. Tenemos los reflejos, ¿verdad? Sí. Todo esto hay por reflejos.
sé si curar... Igual sí, ¿eh? No llego bien. Pues nada, pega. Que lo de hacer 5 ataques, gente. Sí. Madre mía, el Flurry of Blows es acción adicional. Si te haces un multiclass con pícaro tipo ladrón, que tienes dos acciones adicionales, puedes hacer 2 Flurries of Blows más un ataque, entonces hacer 5 ataques. Si tienes haste, hacer otro ataque más. No lo había pensado. Tenía que haberme destrabado, la verdad. Sí. Joder, he fallado 3 de 4, ¿en serio? Me cago en mi vida. También es que esta es la jefa. Me imagino que más dura que el resto. No, hombre. Eso está feo, eso no se hace. Puta. I'll strike you down. ¿Por qué no he metido furtivo? Hostia. Me he comido 2 críticos, de Flurry. Madre mía. Tengo una ganas de llegar a la ciudad y poder pillar buenos suministros, porque es que voy sin pot y voy sin nada. Y una mierda, gente. A pegar a este, no viene a por mí. ¿Está hijo de puta? ¡Hala! Cortarle la concentración, por favor. Que ya he perdido un turno, pero bueno. Se me quedan un montón de veces alguno de vida, Es increíble. Ah, coño, que este... Hemos tirado el sol, se me había olvidado.
Voy a meterle crítico. Ah, claro, si hago eso pierdo la adicional. Qué tonto. Gracias. Uno de vida y con 2 cojones. Venga. No, varios. Creo. Todavía no hemos tenido sexo con ella, como para saberlo. A ver, en teoría tenemos todas las cinemáticas sin censura, o sea que... Habrá que ver si me banean de YouTube o no. ¿Te estás riendo de que soy calvo? I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. You may call me the Emperor. Qué modesto, ¿eh? An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Not all mind flayers are alike. I have always valued freedom above all else. In my past life, and present. It has been a burning need within me for as long as I can remember. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place.
Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Bueno, por lo menos se está sincerando. I do not have the privilege of knowing the answer, but the consequences are clear enough. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead, but as you can see, he is Si le very liberamos, ¿no nos ayudaría? She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a lithid. Una vez estemos a a salvo. sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the Creo form que esta of gente magic. podía, And igual no that's con todo el human mundo, shape you've come to know. puede hacer As lo an que ha hecho con illithid, nosotros, I have que le far veamos con surpassed de otra who I ever forma. was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your Que latent tampoco te creas tú, potential. Emperador, que hay poderes muy interesantes, I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle. Ah, vale, que while ahora me vas a continuing to desbloquear la preserve chicha your buena. independence. You have Vale, seen vale. what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were Que possible. me transformo, yo lo que no quiero es There tener will tentáculos be en la cara. physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Lo siento, pero no. Esta carita, Scath vive Even de as you ella. say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with the lithid potential.
How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? Otro personaje es posible que sí. It's your Pero nature. Scath no. You cannot fight it. So embrace it. Pero si te he dicho que It no. wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Ah, espérate. Hostia, es complicado. Y no me puedo negar. No me jodas. Que no quiero. No voy a meter inspiración con una tirada de 21,0. O sea, no. Silence. Your mind opens, and all resistance evaporates. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has Pero yo never no quería, felt more tío. connected. Your mind present in every flex Supongo of a que joint or muscle. Supongo que lo han hecho bien. When your allies Por cada see poder what que you te can do, pongas, aumenta la I hope you dificultad. encourage them to try Seguro. for themselves. Yo lo habría hecho así. But we mustn't lose Si focus. fuera el máster. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone Jo, to the no city, quieres, pero and como the has abusado, army te marches to jodes. follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Semelícido. Por eso de que ha aceptado. Madre mía, qué feo soy ahora. Madre mía, vaya culito tengo, Joder, 10 puntos. Y ahora ya se me desbloquean estos. Peticia lo del pícaro, ¿verdad? Sí. Y si ya tengo, porque yo el engaño tengo. Escúchame, ¿me pones? Esto estaría rotísimo. No creo que se apile, ¿no? 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 ¿Juego? A ver, Daniel, C. No, C no. Y. Engaño más 9. Ya tengo estas dos. Vale, voy a guardar para cargar porque si no se apilan es tontería ponérmelo, ¿vale? Yo entiendo que no lo va a hacer, pero bueno. Confirmamos. Si lo hace, me lo quedo. Me queda más 9. Me queda más 9, efectivamente. Ok. Pero claro, si no eres pícaro, pues te viene de putísima madre para llevar un personaje que, de hecho, por ejemplo, con la paladina duerga, si no lo hacemos, va a tener un poquito de carisma. No va a ir a engañar, va a ir a intimidar, seguramente. Cuando un enemigo situado a 18 metros o menos te apunta con un conjuro de nivel inferior o igual a tu bonificador de competencia, puedes usar tu reacción para anular ese conjuro. Esto es lo que me tira a mí la gente. Bueno, ya que estamos, vamos a pedir. Ya que nos estamos transformando, gente, ya he perdido al río. Vale, esto es lo que tenía la hija de puta esta. Ya estaba DJ evolucionada la tía. Es una oleada de cónica de energía psiónica. Ah, esto es lo que tienen ellos, es explosión mental. Esto está guapo. Se eliminan los espacios de conjuro, cargas y costes en recursos similares para tu siguiente acción o conjuro. Se renuevan tras completar un descanso corto o un descanso largo.
No entiendo esto. Cada uno tiene su... Ah, Gale sí que acepta. Gale... Amigo. Nada, vamos a hacernos solamente dos. No entiendo muy bien esto, gente. Has descubierto una maravillosa. Se eliminan los espacios de conjuro, cargas y costes en recursos similares para tu siguiente acción o conjuro. Vale, básicamente es un pasivo activable. Entonces como... Voy a lanzar esta bola de fuego de nivel 4, pero no quiero que me gaste mi espacio de conjuro. Ok, para Scath esto es tontería. Para otros está bien. Es un nexo mágico que permite a los que están dentro llevar un cabo de acciones y acciones adicionales e intercambiarlas a su antojo. ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Por qué no he leído todo antes? Tío, podemos tener volar. Bueno, para el siguiente. ¿Y me vuelvo más feo por cada poder? Pregunta. Nah, igual de feo. Vale, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a revivir al pobre de Gale. Eso sí. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa nada, pero ayuda un montón. Y si estáis escuchando estas palabras, mil gracias por llegar al final del vídeo y haberlo visto entero. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.